Projekt nosi ime MMM Art, sicer je to malo težko za razumeti, ampak to je pač nastalo, do tega je prišlo pač en izmed M-jev pomeni medano. Eden izmed M-jev pomeni meeting, kar pomeni srečanje, simpozium, druženje. Tretji M pomeni Martinovo, Sveti Martin. Na začetku smo ta naša druženja postavili prav v čas Martinova in prav zato je pač bilo izhodiščno ime MMM Art. Vsekakor imajo taka srečanja, kot je ta kolonija, en širši kulturni pomen. Na ta način umetniki, ki pridejo v goste, spoznavajo okolje, spoznavajo del narave, ki je za njih nekaj novega, nekaj, česar niso prej poznali. Hkrati pa ta prostor z njihovo prisotnostjo, predvsem pa z rezultati njihovega dela, dobi eno dodatno presežno kulturno vrednost. Tak tip dogodka, kot je tukaj v Medani, je v bistvu ena redkost v svetu, v vsakem primeru, to je dejstvo. Odlično organizovana i to sigurno da inspiriše puno jer se svi zajedno sjedimo, jedemo, pijemo i onda međusobno kroz te diskusije, razgovore dolazimo do novih ideja. To je dobra energija koja se sigurno će se ispoljiti poslije u naša djela. Totalno sam iznenađen stvarno kvalitetom i profesionalnošću kako urađena ova kolonija. Moram reći da ne idem puno po kolonijama, ali ovoj sam se odazvao i nisam očekivao stvarno da će biti ovaj nivo kvaliteta. To so neke take kratke pauze, v bistvu zelo spontano in to umetniki najbolj rabimo, da je to mednarodni pogovor. To te tako napolnite, z neko energijo. Ja, v Medani pač slikamo vsi skupaj, vsi v enem ateljeju. Lepa izkušnja, da vsi je ne zdržijo. Nekateri hočejo biti sami, ampak se potrudijo, da so skupaj. Sicer vsak prinese s sabo iz ateljeja izkušnje zadnjih mesecev njegovega dela in pač to nadaljuje, ker mi ne predpisujemo nobenih pogojev, kaj naj pač bo naslikano ali tematsko ali kaj podobno. Nič ne sugeriramo, to prosto vsak lahko ustvarja. Je pa vseeno stvar ni tako enostavna. V bistvu človek, ki dela samo v ateljeju, se kar naenkrat znajde tam med 14, med 13 drugimi avtorji, vsak svoj pogled, vsak svoj pristop, kar bogati, se mi zdi. Ena stvar je tako, tle prijetno druženje, pridejo pač slikarji iz celega sveta, kar je super izkušnja, se malo skomuniciraš. Tretja stvar je tle seveda okolje, krasno okolje. Letos je bil sicer malo dež, ampak je ful lepo. Potem pa jasno, hrana in vino. Little by little I paint and I drink good wine and good food, delicious food. And I start, so it's very, if I paint in my home, in my another place, I'm sure different. Normalno, svi mi dolazimo sa našim glavama, nosimo svoje ideje i svoj stil i svoj način izražavanja, kako smo i kući radili ili tamo gdje živimo. Sigurno da to sve ovdje dođe, ali je uticaj ljudi sa kojima smo tu i te atmosfere koja je i možda i toga vina koje se stvarno puno popilo, ali je stvarno top kvalitetno
I sigurno je to uticalo, vidio sam i na moje slike da sam ih malo onu preveliku ozbiljnost i onu stisnutost, na to se opustilo sve. I zato mi se isto sviđa da je to za mene skroz novo iskustvo. Vino, zemlja, kako je to v bistvu hecen, kako nas je to povezalo, ker so tudi dve predstavnice iz Azije. Potem imamo nekih teh umetniki iz vinorodnih območij, in nasprot to nas poveže, pol skrb nek tak duh ima. I try to mix my home, my clothes and my material with your world, with your country, with your experience of wine and of the situation, of everything, of the reality of Slovenia and Medana. V bistvu jaz sem se v Medani od vinarjev dosti naučil. Oni so to, kar bi morali mi kot umetniki začeli delati že pred 15-20 leti. Redno se udeležujejo sejmov, redno se promovirajo, stalno so okrog, se pravi, res celovito funkcionirajo. Jaz mislim, da je samo tak pristop pripelje do nekih rezultatov, ker ni dovolj, da nekaj dobro narediš. Treba je še nekaj več. Nekateri rečejo sreča, ne sreča ni dovolj. Treba se res angažirati, da svoje stvari znaš pravilno, na pravilen način, na pravilnih krajih potem tudi prezentirati. In šele vsega tega potem lahko zrase nekaj takega, da lahko reče, da je prepoznavno, da je poznano, da si uspešen. Sigurno ću doći još par puta, ne mora značiti u koloniju, ali ću doći u ovo mjesto i radi vina i radi ljudi, jer sam totalno, prosto pričao neki dan, meni je duša ovdje, kao da sam više, kao kod kuće, kao da totalno je, ljudi su topli, ljudi su, tačno vidi se da imaju kontakt sa zemljom, to je za mene religija.